Vale, arriba. Costilla di chay. Espalda di chay. Merah, espalda. Patatas bravas. Dos turbot. Un entrecot. Y una burrata. Dos turbos, por favor, Manuel. Cuidado. Rema. ¿Esto qué pasa esto? ¿Qué pasa? Sama, tututo. Mungkin Costilla a la brasa. esto. Cordero. Sí, cordero. Patatas bravas, dos turbot, entregot y burrata. ¿Pero dónde está el torbo? No hay torbo aquí. Dame dos turbot, por favor. Bueno, ya está de más, Ya se va. Ito lang na pa kayo mga Patatas hamburguesas para yan. Oh, ahí combinado. Mamaya na konti. Ano ba, brother? Ay, bumabante, ahí para 4. Ahora mismo. Ahora mismo, bro. Mira. Kasi na sa 5. Boss. Oo, ma. Kasi na to. Juntos. Iya, kaya para 5 eh. Sí. Eso para el ramo, lo que faltaba. Cordero. ¿Con qué va? No, hindi pa yung hihingin ko. Isama talaga. ¿Pero con quién? Kasama yung mga kakon nyo, yung turbot. Ilagay ko lang dyan para... Boss. Costillas. Kasama yun din yung costilla. Esto todo ya está, no ya no está. No, yun ito. Kasama yun. Ari pa yun dyan, nasa dentro. Ari naman yung... Estamos para 5. Para 5. Segundo. Isang silumilyo po, kayo po kasama po. Yung silumilyo pa. Pero po kayo po. ¿Cuál es poco hecho? Yung silumilyo, nakasama Mira, aquí está. Ya, vale. Pero con fuá, ¿no? Sí, kumuha po. ¿Qué paella? Burrata. Hindi pa hingin pa dyan. ¿Pero un segundo? Sí. Sige po, sige. ¿Cinco? ¿Qué no usas? Plato, si no viene el otro. Sí. May burrata ka na dyan, Mario. Aquí hay pollo todavía. Esos pollos que son sobra. Sí. Antes. Gagawa ko ng pagkain. Saan yung turbot? Laga. Ay, ko ng Dame bandeja. ¿Dónde está? 180 gramos eso. Recién agarrados. Sí. Sí, quiero 6. No, ya tiene marchado 16 unidades. Echa un poquito de aceite. Vale. Dami na konti dito lang daw. Huwag nyo hilado yung sampurnya. Yan ay. ¿Cómo? Burrata tuyo. May burrata Otra ka plancha. Vale. Hostia, no hay. Wala kang burrata dyan, Mario. Plancha. Hindi naman po pwedeng bigla yun. No. Pinuro ko muna kung bakit nag-gunter ko na. ¿Qué hay? Oo. Ikaw. Oh. Sige. Ginunter ko na. Ay, hindi naman maaaring bigla yun, di ka? ¿Qué quieres, my friend? Brava. Basta yung plato mo. Tapos brava. Para 5. Kasi kung kaldoso ako. Para 5 los caldosos. Basta na yan.
Para 5 eh. Sige, parang 5 mo. Tama ano? 2, 3, 4. Hindi sa 5. Popo. Grabas. Dun sa grabas. No, speedero mo. Yan hindi. Ah, yun na yun. Masali rin. Abilin no. Salsa lang. Ano na tinuhan na yun? No, kailangan mo na gusto din ng pan. Bueno, siguro naman yan ano na. Isa lang ang kostilya siya ha, boss. Kala ko 2. Go, spal niya ang isa. Mahal. Pero no tenés pa kita ahí. Eso es. Ito, Hindi ko alam kung todo hunto ko. Binasahan namin ng pasa yan. Pero kaya, Wala mo sa binasa na nga namin ng burata at saka dapat, boss. Ay, ano pa na natin? Oh, pasa, ya. Pasa natin ang mitrigot, muhalin yung mitrigot. Bagyan natin natin. Mahuli na yung mga kuya ng turbot. Si... Kailangan trikot isa na Mario. Mitrigot, si. Era Pasa, nakamarcha ang turbot. Hindi makantay, hindi ka. Tama sinabi. No? Oh, si. Tama sinabi. Ganito ba? Tama na wala kayo ng mitrigot na. Sigayong. Ikaw din, di magkabuhod. Ha? Magkabuhod may sintong isa ang tabisin mo ba? Isa pa sintong makabuhod. Ayun pala isa. Yan, lang sumunod lang magayon. Sa hapon na yan. Lito Ayun na kayong dalawa, hindi naman naintindihan. Hapon. Dalawang ticket. Bali, tatlong ticket yun ha. Yung isa may segundo. Yung tulit niya sanay ko sintong dito. Ang buro niya. Diga! Yan. Papasa na yan sa 5 kasama yan. Magiging